Assalamu alaikum students. I am Rumina ma'am from UPS Bahadurpura. Today I am going to teach class 8 history subject. बच्चों ये chapter number 5 Rebellion of 1857 First War of Independence. यथ मज वो यथ चैप्टरस मज ईस्ट इंडिया कंपनी ये पावर एस्टैब्लिश कोर इंडिया मज ये लाइफ इंडियन किंग्सन हज क्वीनजन हज लैंड लॉर्ड्सन हज पीजेंट्सन हज ट्राइबल्सन हज या सोल्जर्सन हज तमन हज लाइफ गई इफेक्ट वारियो तरीको बच्चों ये तम पॉलिसीज इंडिया मज ब्रिटिशरो कर अप्लाई तमन पे वोत वारिया रिवोल्ट वारियो अंदो को रिवोल्ट वारियो यमो पीजेंटो लैंडलॉर्ड्सो या ट्राइबल्सो सोल्जर्सो वथ सारी अथ रिवोल्ट्स मज यथ वन रिवोल्ट 1857 योस अथ वन ब्या नाव फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अम पत् आ हथ वहर अमुक मतलब गो सेंचुरी लज 1947 ओतान लज हथ वरी तान लगभग लोग इंडिपेंडेंस हासिल करनस मज अथ मज वथ अथ मज अंग्रेजो ते कर वारिया पॉलिसीज अप्लाई इंडिया मज मगर येतिक लुक ते वथ अथ खिलाफ मगर अथ इंडिपेंडेंस युस आज़ादी अस हासिल कर 1947 मज असली गोडनेथ ऑरिजिन स्टार्ट गो अथ 1857 रिवोल्ट पे येतिक लुक अंग्रेजन खिलाफ गोडनेथ वथ गोडनिक फेर वथ बच्चो अस वुचो यथ मज येतिक यम नवाब्स या राजाज तमन हज अथॉरिटी या तमन हज ऑनर सु गो लॉस्ट यथ यमो पॉलिसियो अंग्रेजो हंदो पॉलिसियो सत अस वुचो अंग्रेजो कर वारिया तम तरीक इस्तेमाल यथ मज गोडनेथै वुचो अस तमो कोर गोडनेथै सबसाइडरी अलायंस आसो तो चैप्टर नंबर 2 ये अस परे तथ मज वुच अस कि अंग्रेज अस येतकिन लुकन हज टेरिटरीज निवा यमन वन कि दिमो तुह सबसाइड अकॉर्डिंग टू सबसाइडरी अलायंस दिमो तुह प्रोटेक्शन तुह गो न कुन तरीको हमल या कह करन तम तथ प्रोटेक्शन बापत तुह दिमो आर्मी मगर तम बापत हसा तुह पेमेंट कर अगर न पेमेंट करू कहें तेल हसा गयु टेरिटरी सन इथे कन ब्या पॉलिसी अंग्रेजन हज यथ वन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अथ मज अगर न कंस पनुन वारिस आसान लड़को आसान सो मंगत लड़को रटान सस न माना कहें तम सन्स किंगडम तम सुन टेरिटरी ते गसान अंग्रेजन कोन बच्चो अथ मज वुचो कह तिथ कह यम लीडर्स यथ मज अख रानी लक्ष्मी बाई ये पनुन एडॉप्टेड सन हियर बनो अंग्रेजो मून अमिस कहें रिकॉग्नाइज करुन इथे कन नाना साहब एडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव सेकंड ओन पेशवा बाजीराव सेकंड ये तम सन्स डेथ गई तम पत् वोत नाना साहब कि मे दियो सा फैमिली पेंशन फादर सुन पेंशन या इथे कन मे बनो सा तुम तम सुन वारिस हियर बह हसा बन बादशाह तम सिंद बदल मगर अंग्रेजो मून न कहें इथे कन गई अवध सबसाइडरी अलायंस मज 1856 मज इथे कन गई वारिया हैदराबाद ऊद इथे कन ते गई ते रचक अंग्रेजो पन्नस कब्जस मज बच्चो इथे कन वुचो बहादुर शाह जफर या मान लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकेंड अमिस यह रोजान रेड फोर्टस मज ये पत् अम सन्स डेथ गई अम सन्स फैमिली आय तमन वोन अंग्रेजो कि हसा करोक शिफ्ट बे कुन जाए दिल मज बच्चो इथे कन गो पावर नवाब सन अंडर सह गो सोरे ट्रांसफर अंग्रेजन कोन बच्चो अस वुचो यथ मज गई वारिया नेगोशिएशंस यम रूलिंग फैमिलीज तम गई फेल अस वुच इथे कन यह नाना साहब या रानी लक्ष्मी बाई या इथे कन बाकियन जायन हज एग्जाम्पल तम एग्जाम्पल्स या अवध या हैदराबाद अमन जायन हसा नीक पावर्स अंग्रेजो पन्न अथन मज बच्चो इथे कन करक मुगल डायनास्टी अत मज बहादुर शाह जफर अम सुंद मुगल डायनास्टी ये करक एंड अम सिंद यम लड़क तमन ते आय रिकॉग्निशन दिन कहें कि हसा गए फ्यूचर प्रिंसेस बच्चो अस वुचो इथे कन द सिपाहीज एंड द
پیٖزَنٛٹٕس گٔے کِسان سِپاہ یِم آرمی منٛز کٲم ٲسۍ کَران پیٖزَنٛٹٕس ٲسۍ اَنہیپی کیٛازِکہِ یِمَن ٲسۍ یِوان منٛگنہٕ ہاے ٹیکسِز یِمَن اوس یِوان یُس رِجِڈ میتھڈٕز ٲسۍ اَتھ منٛز ریٚونیوٗ کۄلیکشَنٕکۍ یِم ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان پیٖزَنٛٹٕس واپَس دِتھ ریٚونیوٗ ٹیکٕس دِتھ کِہیٖنۍ اَمہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یِمَن یُس لینڈ اوس یِمَن اَنڈَر سُہ کوٚر یِمو لاس کیٛازِکہِ یِمَن ٲسۍ پٮ۪وان ٹیکٕس دِنۍ یِمَن ٲسۍ پٮ۪وان لون کَڑٕنۍ یِمَن پیوٚو یہِ سورُے زٔمیٖن کٕنُن یِتھَے کٔنۍ وٕچھو أسۍ یِم ٲسۍ نہٕ ہیپی اَمی وجہ سۭتۍ کِہیٖنۍ اِنڈیَن سِپایِز تہِ ٲسۍ نہٕ ہیپی کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ تِمَن تہِ اوس نہٕ پیمٮ۪نٛٹ یِوان دِنہٕ اٮ۪لاوُنٕس یِوان دِنہٕ یا تِم کَنڈِشَنٕز سٔروِسَس منٛز یِمو تہِ کٔر کٲم یا یِمَن ٲسۍ نٔے روٗلٕز یِوان اٮ۪پلاے کَرنہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ نہٕ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ یِمَن ہٕنٛز ریٚلیٖجَس سٮ۪نٹِمٮ۪نٛٹٕس ٲسۍ تِمَن پٮ۪ٹھ اوس اثر پٮ۪وان اَمہِ وجہ سۭتۍ ٲسۍ نہٕ اِنڈیَن سِپایِز تہِ ہیپی کِہیٖنۍ اَتھ نٔے پالسِیَن انگریزَن ہٕنٛزَن بَچو أسۍ وٕچھو کہِ رِفارمٕز آے انگریزو کٔر سانہِ یَتھ یُس کینٛہہ سِٹٮ۪پٕس تُلۍ یَتھ اِنڈیَن سوسایٹی منٛز گۄڈنیُکُے اوس پرٛٮ۪کٹِس آف سٔتی چھِ بَچو تۄہہِ آسیو بوٗزمُتٕے یہِ اوس اَکھ ہِنٛدٮ۪ن ہُنٛد اَکھ روٗل اَکھ کہِ اگر زَنا کانٛہہ وِڈو گژھِ ہے تٔمِس اوس پٮ۪وان پَتہٕ تٔمۍ سۭتۍ ہسبنٛڈ سۭتۍ دَزُن تَتھ ٲسۍ وَنان سٔتی یا یِتھَے کٔنۍ اوس وِڈو رِمیریج یِم ٲسۍ نہٕ مانان رِمیریج کِہیٖنۍ ہِنٛدۍ مگر انگریزو کوٚڑ اَکھ کٔرٕکھ بین پرٛٮ۪کٹِس آف سٔتی نمبر 2 کوٚرُکھ وِڈو رِمیریج کوٚرُکھ بیٚیہِ اٮ۪نکَریج یِمو کٔر یِتھَے کٔنۍ پرٛموٹ ییٚتہِ اِنٛگلِش لینٛگویج 1830 پَتہٕ آیہِ یور کِرٛسچَن مِشیٖنٔریٖز کینٛہہ تِم ٲسۍ وَنان کہِ یِم ییٚتہِ تِم ہٮ۪کَن ییٚتہِ آرام سان لینٛڈ کٔرِتھ یہِ پَنٕنۍ زٔمیٖن یا پرٛاپَرٹی ہٮ۪تھ مگر 1850 منٛز آو نوٚو اَکھ قانوٗن کہِ اِنڈیَنٕز ہٮ۪کَن آرام سان کِرٛسچَنٹی اختیار کٔرِتھ سُہ مُسلِم ٲسۍتَن سُہ ہِندوٗ ٲسۍتَن کانٛہہ تہِ بیٚیہِ ہَسا دِمو تَتھ أسۍ اٮ۪نسِسٹَرَن ہٕنٛز پرٛاپَرٹی تہِ یہِ لا اَمہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یہِ کہِ کِرٛسچَنٹی منٛزٕے ٲسۍ ہٮ۪کان آرام سان کَنوٲٹ گٔژھِتھ بَچو اَمہِ وجہ سۭتۍ گٔے ییٚتہِ اِنڈیَنٕز یِم ٲسۍ ییٚتِکۍ یِم ریٚلیٖجَس سٮ۪نٹِمٮ۪نٛٹٕس ٲسۍ یا ییٚتِکۍ یِم کَسٹَمٕز ٲسۍ ییٚتِکۍ یِم ٹرٛٮ۪ڈِشنَل ویز ٲسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو واریاہ اَثر ییٚتِکۍ لُکھ لٔگۍ یہِ سونٛچنہِ کہِ سٲنۍ یِم اَسہِ یِم رِلِجَن ہِندوٗ مُسلِم یا بیٚیہِ کانٛہہ سِکھ کانٛہہ تہِ رِلِجَن چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ہَسا لٔگۍ یِم اَٹیک کَرنہِ ڈایرٮ۪کٹلی انگریز بَچو اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ میوٗٹینی ٹُو پاپُلَر رِبِلیَن یہِ بَنیٛو یہِ میوٗٹِنی یُس یہِ لۄکُٹ مۄکُٹ اَکھ یہِ لڑٲے ہِش ٲس یہِ بَنیٛاے پاپُلَر یہِ گٔے واریاہ مشہوٗر اَتھ بَنیٛو اَکھ بوٚڑ اَکھ رِبیلیَن 1857 اَتھ منٛز باسیٛو انگریزَن کہِ نہ ییٚتِکۍ لُکھ ہَسا ہٮ۪کَن اَسہِ خلاف ؤتھِتھ میٖرٹَس منٛز گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ میٖرٹَس منٛز فرٛام میٖرٹ ٹُو دہلی پَرو أسۍ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَکھ پِکچَر اَکھ چھِ دِتھ تُہٕنٛز ٹٮ۪کسٹ بُک پٮ۪ٹھ یَتھ پِکچَر منٛز چھِ بَچو ہٲیِتھ فرٛام میٖرٹ ٹُو دہلی میٖرٹہٕ پٮ۪ٹھ دہلی اَتہِ کیٛاہ گوٚو تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ مار داڑ چھِ جنٛگ چھِ چَلان یَتھ منٛز کیٛاہ گوٚو أسۍ وٕچھو ایٚگزِکیوٗشَن آف منگل پانڈے اوس اَکھ سولجَر ییٚمۍ یُس یَنٛگ سولجَر اوس اَکھ برکپوٗرَس منٛز أمِس اوسُکھ اِلزام آمُت لگاونہٕ کہِ أمۍ ہَسا چھِ پنٛنٮ۪ن آفِسَرَن اَٹیک کوٚرمُت اَمہِ وجہ سۭتۍ ہَسا آو أمِس پھٲنٛسۍ دِنہٕ 29 مارٕچ 1857 منٛز یُتھُے أمِس پھٲنٛسۍ آیہِ دِنہٕ اَمہِ پَتہٕ یِم وِدِن فِو ڈیز یِم باقی سِپایِز ٲسۍ أمۍ سٕنٛدِ رٮ۪جمٮ۪نٛٹَس منٛز تِمو کوٚر رِفیوٗز یِمو ٲسٕکھ یِمَن دِژمٕژ اَکھ گَن اَکھ تَتھ اوس یِوان اَکھ کاٹریج لگاونہٕ نوٚو قٕسمُک کاٹریج تَتھ اوس یِوان وَننہٕ اَتہِ اوس ریوٗمَر اَکھ پھٔہلیٛومُت اَتہِ اوس اَکھ پھٔہلیٛومُت اوس اَتہِ ریوٗمَر اَکھ اَفواہ ٲس اَتھ پھٔہلیٛومُت یِم نِو کاٹریجِز چھِ انگریزو آمٕژ یِمَن گَنَن خٲطر تَتھ ہَسا چھِ اَتھ کاٹریجَس ہَسا چھِ آسان کوٹ پٮ۪ٹھ فیٹ چرٕب ہیوٗ گاوَن ہُنٛد تہٕ بیٚیہِ پِگسَن ہُنٛد نہ ہٮ۪کہٕ ہَن اَتھ ہِنٛدۍ اِستعمال کٔرِتھ نہ ہٮ۪کہٕ ہَن اَکھ مُسلِم اِستعمال کٔرِتھ کیٛازِکہِ یِمَن باسے دُشوَنی یہِ ہسا چھِ گۄناہ بَچو پِگسَن ہُنٛد ہٮ۪کہٕ ہَن نہٕ مُسلِم سولجٲرٕس یِتھَے کٔنۍ کَوسَن ہُنٛد ہٮ۪کہٕ ہَن نہٕ ہِنٛدۍ کِہیٖنۍ اِستعمال کٔرِتھ اَتھ اوس یِہوٚے ٲسہٕ سۭتۍ پٮ۪وان لَمُن اَتھ کاٹریجَس یِمو کوٚرُکھ دُشوَے رِفیوٗز اَمہِ وجہ سۭتۍ گٔے یُس یہِ یِمو تہِ رِفیوٗز کوٚر یِمَن گوٚو 85 سِپایِز گٔے ڈِسمِس سٔروِس نِش کیٛازِکہِ یِمو کوٚر رِفیوٗز یہِ کاٹریج یوٗز کَرُن
یِمَن آو سٮ۪نٹٮ۪نٕس دِنہٕ یِمَن آو سزا دِنہٕ 10 ؤرِیَن ہُنٛد جیل. یہِ اِنسِڈٮ۪نٕس گوٚو 9th May 1857 منٛز. تمہِ پَتہٕ کیٛاہ گٔے کٲم یِم باقی سولجٲرٕس ٲسۍ میٖرٹَس منٛز تِمو کوٚر رٮ۪سپانٛڈ ایٚکٕسٹرٛا آرڈنٔری وییَس منٛز. 10th May یِمو سولجَرو مارٕچ ٹُو جیل. اَتہِ کٔرِکھ یِم تہِ اِمپرٛزن ٲسۍ سِپاے گٔمٕتۍ تِم ترٛٲیِکھ یِمو یَلہٕ. یِمو کوٚر اَٹیک بِرٛٹِش آفِسَرَن واریاہ مٲرِکھ تہِ. یِتھَے کٔنۍ کٔرۍ یِمو کٮ۪پچَر یِہٕنٛدۍ گَنٕز ایٚمنِشَن یہِ تہِ سامان اوس یِہُنٛد. یِم تہِ اَتہِ بِلڈِنٛگٕس آسہٕ تِمَن دِتُکھ فایَر. یُس تہِ پرٛاپَرٹی انٛگریزَن ہٕنٛد ٲس تَتھ کوٚرُکھ نۄقصان. بیٚیہِ کوٚرُکھ ڈِکلیَر کہِ وار اگینسٹ دَ فِرنٛگیٖز. یِم ٲسۍ یِمَن وَنان فِرنٛگیٖز. فِرنٛگی گٔے فارِنٲرٕس نٮ۪برِم. بَچو أسۍ یِتھَے کٔنۍ وٕچھو أسۍ کینٛہہ نِو لیٖڈٲرٕس آے اَتھ منٛز اَتھ دوران. یُس مۄغل ڈایناسٹی ہُنٛد لاسٹ روٗلَر اوس یُس بادشاہ اوس تٔمِس اوس ناو بہادُر شاہ ظفر. سُہ آو نوٚو لیٖڈَر چُننہٕ. یِمو لُکو کوٚر یِم رِبیٖلیَنٕز ٲسۍ یِمو دوٚپ کہِ أسۍ ہَسا گژھو میٖرٹہِ پٮ۪ٹھ دہلی. راتو راتھ وٲتۍ یِم دِلہِ. تمہِ پَتہٕ کوٚڑُکھ اَتہِ ریڈ فٲٹَس نِش گٔے جمع نیٚبرٕ کَنۍ. ریڈ فٲٹ گوٚو لال قِلعہٕ چھِ دِلہِ منٛز. تَتھ نیٚبرٕ کَنۍ گٔے جمع کٔرٕکھ ڈِمانٛڈ بہادُر شاہ ظفرَس کہِ ژٕ کَر سا کٲم ژٕ بَن سا لیٖڈَر. ژٕے بَن سا سون بادشاہ. بَچو امہِ پَتہٕ گٔے کٲم انٛگریزو یُتھُے یہِ بوٗز اِتھ کٔنۍ ہَسا چھِ دٔلیٖل یِمو تُلۍ واریاہ سٹٮ۪پٕس کہِ یِم کَرٕہَن سِپرٛٮ۪س یہِ رِوولٹ. بَچو أسۍ وٕچھو اَتھ منٛز چھِ یُس 1857 رِوولٹ چھِ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ پُلٹِکَل اِمپاٹَنٕس. کیٛازِکہِ اَتھ منٛز تُل ییٚتہِ کیو لُکو پَنُن یُس یہِ مۄغل ڈایناسٹی ہُنٛد یہِ بادشاہ اوس بہادُر شاہ ظفر یِہوٚے تُلُکھ یِمو ژٕ بَن سا سون لیٖڈَر. أسۍ ہَسا چی ژےٚ سٲری لُکھ سۭتۍ. أسۍ ہَسا چھِنہٕ انٛگریزَن سۭتۍ کِہیٖنۍ. بَچو یُس یہِ رِوولٹ اوس یہِ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ اوس یہِ کینٛژَن جایَن کینٛژَن اِنڈیَن سٹیٹَن منٛز. یہِ پھٔہلیٛاو مگر سٲرسٕے واریاہ جلدی. بَچو اَتھ رِوولٹَس منٛز ٲسۍ واریاہَن جایَن ہٕنٛدۍ. أسۍ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھٕے کینٛہہ آفِسٲرٕس ٲسۍ اَتہِ دِلہِ منٛز کانپوٗرَس منٛز لکھنؤَس منٛز. مگر اَتِکۍ یِم لُکھ ٲسۍ تِم درٛاے سٲری اَتِکۍ لوکَل لیٖڈَر زٔمیٖندارٕز چیٖفٕس تِم درٛاے سٲری اَتھ خلاف انٛگریزَن خلاف. نانا صاحب درٛاو. یِتھَے کٔنۍ درٛاے بِرجیٖس قادِر. یہِ ٲس نٔو اَکھ لکھنوٕچ نواب. یہِ تہِ درٛاے. أمۍ سُنٛد یہِ اوس سَن آف نواب واجِد علی شاہ أمۍ سُنٛد. لکھنو پٮ۪ٹھ درٛاے یہِ. یِتھَے کٔنۍ درٛاے رانی لکشمی بائی جھانسی پٮ۪ٹھ. یِتھَے کٔنۍ درٛاو نانا صاحب تانتیا ٹوپ اوس جنرل آف نانا صاحب سُہ تہِ درٛاو. أسۍ وٕچھو یہِ سٲرسٕے پھٔہلیٛاو یہِ رِبیلیَن انٛگریزَن خلاف. بَچو أسۍ وٕچھو نٔے کینٛہہ لیٖڈٲرٕس آے. احمد اللہ شاہ یہِ اوس مولی فیض آبادُک یہِ تہِ درٛاو یِتھَے کٔنۍ درٛاے باقی واریاہ. بَگت خان درٛاے یہِ اوس سولجَر بریلی ہُنٛد. کنور سِنٛگھ یہِ اوس زٔمیٖندار اولڈ زٔمیٖندار بِہارُک. کینٛہہ درٛاے انٛگریزَن خلاف. بَچو أسۍ وٕچھو یُس کَمپٔنی ٲس تِمو تہِ کوٚر واپَس بیک فایٹ. تِمو تہِ دیُت واپَس یِمَن واریاہ کوٗشِش کٔرٕکھ أسۍ گژھو یہِ سَپرٮ۪س کَرٕنۍ. سُہ وٕچھو أسۍ بیٚکِس لیکچَرَس منٛز. توٚتام بِہِو خۄدایَس حوال. خۄدا حافِظ.